Good day, sir. It's me, DJ El Naong from BSIT 2F. So now I'm going to do the exercise 1, which is the create a Java program that implements all basic operations of array and linked list. So first is I separate the array and linked list to demonstrate how to add and remove elements, access elements by index and update elements. So first is wait. So first is naghimo ko program I already made a project which is the array. So ang una natong buhaton is do the import. So mag-import tag array class from the Java util package which mag-provide siya og utility methods for array manipulation. So magtawag ta. So the next natong buhaton is the public class, then name array. So mag-declare ta og public class name array. And then the main. So this kanina line kay mag-declare ta og main method which is ang entry point sa atong program. The main method na butan na to public, static, and returns void. So it takes a string array as an argument. Excuse me. The next that we're going to do is mag-initialize ta. Mag-initialize ta og int, then array equal to, so mag-initialize tag integer array with elements 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Isa. Then mag-prompt ta og system tab lang. Then butang tag array. That I know. Array, then arrays, tawagon na to ang toString na object. So this slide, so magprint tawag array using arrays toString na array. Buta na to ang array. Tapos tapos naman tag initialize is we're going to call yes, so array is equal to add element so kani is magtawag tag add element method para maka-add ta og 6. Yes, butang tag 6. Then i-print na to siya sa updated na array which is ang 1, 2, 3, 4, and 5. Tawagan na to ang toString object. And after na to matawag or ma-add ang element is we're going to do the remove element. Na naman tayo add element, then himon sa taog remove element. Then buta na to array. So example si 2, remove na to si 2. So kanina
line, which is the remove element method, is mag-remove tag element na si number 2 from the array and i-print niya tong updated na array na atong i-remove. So, sauta system.out.println, then array remove. Arrays to string then after that is maghimo ta og the access element kay man naman tag remove access na sad da, which is dali lang siya himo magpula. Ay, kulang ko og next is ang access the elements, mag-access the elements by index. So system out.println, so element at index 3, then ibutang na to ang array 3, so to string ja. So, sana mali di ay. Array 3 di ay. Ano? Hindi ba? Next is ang array 2, 3, mali, 3, sorry, 3, then kani is magkuha na ta og 20, ay, 8 lang, 8. Then, this south, hanggang na to array updated. So kani siya na line is mag-access og ay mag-update og element at index to 3 to 8 and print ni siya sa updated na array na to. So kani siya na line is murag i-update niya ang index or pulihan niya. String So, natapos naman nato sila. So, mamano na to sila, himo sa mga ay mga elements. Magbuhat ta og method. So, makita nato na, nagpula na sila, di ba? So, buot nga nato na, namin mga suggested. So, pislito nato to, like, mani, nalabas. Mani siya ang method sa atong mga element. Ang add element o ang remove element. So, ang una na itong buhaton is ang add element. So, buot nga na ito, int. Then, no, delete man yun. New array is equal to so kanina array is
kanina method is add element. So mag-take siya array an argument. So copy of yung ang parameter na to, like ibutang na to ang parameters. So kana. So mag-create na siya yung array with additional elements, then copies the original array into it. So mag-add na siya o new element, then i-return. So magbuhat sa tag ano. So doon lang naman. So new array, then array sign. So new array dot length. Then -1 is equal to element. Next is return. I-return na nato siya. So i-return na to itong new array na atong gimo. So itong initialize na new array. Close. Next is naman ta diri na sa remove. So remove, so return. Dali lang siya. Return na itong array, then so kani it uses Java streams to filter out the specified element and return a new array without that element. So stream ta, then filter, buta na to sa predicate kay array ay e minus e element na siya. It's not equal to element. Then to array. Yes, to array. Yan na, clean sa na to. So, ano na siya? So, ano na ang result? Panilabas. Yes. Muna ni. So, array is 1 point. Manang array, then remove na to. Wait, arrange sa. Mana na siya. So, ang update na to, ang added is 6, then remove na to ang 2, then ang 3 is nasa index. Ang index 3 is nasa 5, then ang update na to is ang 3 give na to og 8. So, muna. So, hello sir. So let's continue the activity on exercise 1, the linked list. So I've made already the project, the linked list. So first is we're going to do the linked list. So linked list is a linear data structure where elements are used
to store in nodes. Each node contains the data on a reference or link to the next node. So in the sequence, these structures allows for efficient for insertion and deletion of elements, as you only need to update the links between nodes. So dali lang ni siya, which is dynamic size man ni siya. If the number of elements can change frequently, then linked lists are more flexible as they can grow and shrink dynamically. So ang assessing elements ani, like if you need to frequently access elements kay by index arrays, kay mo na siya ang pinaka dali because they provide contain time access. Then sa array, kung ikuanin mo kay when you need kuan mo siya, fixed size na po siya when the number of elements is known and fixed, then array are straightforward to use. So when you need the fast access to elements and have a fixed number, array gud ang ma-recommend ani. Then kung sa dynamic size pod kay frequent insertion and deletions, linked list ang pwede magamit na to. So first is yung muna to, then linked list kay mag-import ta. Import. So mag-import ang linked list class ani, so allowing us to link list the data structure sa atong program. Next is the class sa atong linked list. Next is ang public main. So ang main method nato. So ang class nato is linked list. So, next is magkwanta og linked list, then integer, then linked list. Muna siya ang mag-create og new linked list, then object na mag-store ta og mga integer direct values na. So wait lang. So after na to is magbuhat ta og mga mag-add na tawag integers. So mag-add ta dot, then add integer,
So, ibutang na to 1. Next is mag-add na sa tag another linked list. So, naka-add na tag 5 ka linked list. Then, mag-print ta sa atong current na elements, which is ang 5 ka integer, ang 1, 2, 3, 4, and 5 sa atong linked list. So, linked list displayed plus then linked list na. So, after ana magbuhat ta og the add. So, kani, di na siya gamiton og anang magtawag og method, diretso na siya. So, that add. Then, butang lang na to ang integer, dumag lang. So, 6. Then, system print. Print na to ang current elements, which is appeal na ang the 6 integers. So, linked list added, then tawagon na to, then plus, then linked list. Yan. Then, dito na sa remove. So, mag-remove ni siya. Dot. Then, remove integer atong pilion since index man atong gagamiton. So, remove. So, milita. So, ang gamiton na ito na remove is C. Matawag sa tag value. So, integer dot value of. So, integer ang gamiton. Then, si 3. Sige, si 3 atong i-remove. Then, call linked list remove. After na ito ma-remove, dito na sa assess. Assess. So, these lines, kaya mag-retrieve lang siya. So, index 4. Access tag isa ka element or isa ka index. Sa linked list. Then, linked list dot get. So, kani siya na line is i-retrieve niya isa ka index. So, link get 4. Then, dili na sa update. So, ano lang, linked list dot set. Then, ibutang na to ang index na atong index o ang index na ay update. So, sample si 4 ay, hindi na lang 5 simple update.
Hmm. Huwag ka na. Then close na to. So, clean sa na to. Patay. Nagpula man eh. Clean, clean. Hmm. Ano na eh. Hmm. Ay. 4 di ay ang atong index naman lagi 4. So set na to siya 4. Yan. Yun. So cut to sir. So ang linked list display na to is 1, 2, 3, 4, and 5. Then ang linked list na add na to is ang 6. Then linked list remove, gi-remove na to si 3. Then ang element at index 4 is 6. So 4 na to. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then ang linked list update. So ang 4 is gikambyo na to og 7. So mao na to. So mao na to sa atong linked list. So it's better good na dali lang gamiton ang linked list kung magwanta og dynamic size. Okay, if the number of elements can change frequently, linked lists are more flexible as they can grow and shape dynamically. Then ang array is when you need to access the fast access to elements that they have a fixed number of the elements. So auto maro po sa exercise 1. Then mag-proceed na sa exercise 2. Hindi ka sa sorry sa error.